¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy tenemos un día de mucha felicidad porque vuelve Boku no Hero. Por un lado mucha felicidad, por un lado tristeza, porque es el comienzo de la octava temporada, de la última temporada. Así que vamos a ver qué nos trae esta final de temporada. Lo vamos a estar viendo junto con mi chat de Twitch. Acuérdense que me pueden encontrar los sábados a las 4:30, que es cuando salen los capítulos de Boku no Hero, por mi canal de Twitch. Si quieren verlos sin censura, lo pueden encontrar en mi Patreon. Y aclaración, los capítulos de esta temporada los vamos a estar viendo en 4K para que ustedes lo puedan disfrutar mucho mejor. Así que espero que disfruten de este capítulo, de la temporada y también de la reacción. Bienvenidos, estamos muy contentos, así que vamos a darle. Ay, le di play, chat. ヒーローが衰退し、ヴィランが流星した。勢力差から正攻法での勝ち筋は薄く、か細い糸を手繰るようなものだったので。Ni un mate voy a tomar, me lo voy a disfrutar entero el capítulo. だからこそ策を講じ、相手を分断させ、優位を取りに行った。風が強く吹き荒れていた。風が強く。¿Eh? ¿Qué pasó? 信楽戸村の憎しみがお前にまで影響を及ぼしているって。じゃあ無視はできないだろうな。なんてったって私が来た。スラは見せないとな。アーマードオールマイト。足止め、船舶な狙い、分かりきっているのに。何を笑っている。エルクレス、レッドライオット。しどいだ。エルクレスシールド全体の 66% 消失。次はありません。上等。避けずに猛進。その戦い方はワンホールがあったからこそだろうが。 ¡Ay, el brazo todo mocho! チャージスマッ。電流で再生の妨害を。お師匠との最後の戦いからずっとまず雑に遠距離攻撃だよな。弱らせてから個性を奪うってな。このスーツとエルクレスは少しでも戦えるよう私が考え設計を頼んだ。かつてお前に敗れアメリカへ逃亡を余儀なくされ、その血であった友人との縁だ。Melissa era, ¿no? Creo que era 長い付き Melissa. 合いだ。わかるだろう親友。 Jo, jo, 私 jo. は過去一度たりとも負ける気で戦ったことはない。巻き取りセラファン Dios. シュガーマンシュートスタイル Shoot the side. スマッシュ。まったく気がめいるぜ。50も半ばを超えて痛いキャラ青年をなぶるってな。貴様はワン・フォールを手に入れるため激しい怒りを宿した。この戦いを唯一成立させる私と貴様の縁。魔王が聞いて呆れるぜ。私から目が離せないくらい夢中にさせてやるよ。バネカプラス両力増強プラス Uy. 押し出しプラス病突プラスダークボールプラス後陣。 Uy. 雑に組んだ攻撃だな。煽りが効いている証拠。ユーティリティマントオートガードつけ読み。マント損壊。左上腕骨鎖骨粉砕。 Me encanta esto. 何を勘違いしている。出がらしのゴミクズが。ゴミ袋をかぶったら気が大きくなったか。 Hijo de puta. それは限界を超えない。気が合うね親友。
君の時間稼ぎに釣られたんじゃない。ゴミ拾いできるほどゆとりがあるんだよ、僕には。調査注入。おー、ピンキーわー。食し続けちゃうな。オールマイト。生ゴミじゃなかったっけ。いや、許せないんです。奪ったものが得をする世の中が、奪われた人の悲しみが憎悪に変換される。でそれをどうす。みんなが笑って暮らせる世の中にしたいです。そのためには象徴が必要です。何の。平和の。はーい。呼吸器に異常あり。おお。個性がなくてもヒーローはできます。はーい。私もかつて同じ若さを持っていた。オールマイトという人間がそのようにしか生きられるのだ。Dios. Está hecho pedazo, boludo. 少し幼くなったか。自覚はしているのだろうか。体内にぶち込まれたピンキーを体外に出すため、自損するほどの負荷で個性を使った。ダメージによって加速度的に巻き戻しが進行する。簡単なく持ってこい、エルクレス。 Dios, lo amo. Qué personaje de la concha de la lora, boludo. 頑張れ、スラスター、ウラビティ、人間に生む出力全開。えぐみよ、私に力を貸して。 ¡Dios! ¡Qué increíble! ¡Dios! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. テンタコルイン、9番フロッピー。これで機動力を増速し、より Amo que vaya nombrando a cada uno. ペントじゃやつも飽きるだろう。肉体の大きな損壊を繰り返すと寿命が加速していくとするならば、あの個性で一気に。問題はエネルギー。マニュアル通りの出力じゃ効果は薄いだろう。頼むぞ、アニマ。バカ笑いの次は逃げ隠れか。そのにやけ面を苦悶で歪ませるのに大げさな力はいらない。省エネで行くよ。上昇。 ¡Oh! ¡No! 嘘つきめ。いや、省エネだぜ。笑顔が消えてるぞ。それじゃあ臓腑の欠けたただの老骨だ。若者の力を上っ面だけ模倣し、自身を介護させてるだけの。みんなが見てるぞ。平和の象徴が無力の象徴に落ち、 ¡Ay, Dios! ノリの灯火は消える。分かっちゃいないな、深夜。私の灯火が消えようとも、私の灯火を受けた誰かが照らす。そうして照らされた暗がりに光はいりません。分断作戦決行地点より ¡Uy! 約300メートル北東、取りこぼしたヴィランの総統に当たったヒーロー 32名のうち ¡No! 1人を残し行動不能。 ¡No! 私の苗は肉だけで育ちます。決まれよ、青山君。こんなにも大きな花は史上初めて。 What? 逃げられるわけないでしょう。裏切り者。ベルトがないと漏出、
さらには狙いも定まらない。さっきから力んでいますが、花が成長するだけですよ。端的に言ってなんともみっともない人生。Ay. だからメルシーと言ったんだ。言いましたっけ？みっともない自分を忘れないでいられるから、彼らの光により強く追いすがれる、輝きたいと腹の底から思える。見えぬものにすがるからみっともなく死ぬことになるんですよ。待ってたぜヒーロー。¡Oh! 屈折レビルレ¿Qué? 人は明滅するのだ。 ¿Qué? 灯火が消えよう。 ¡Oh! 私の灯火を受けた誰かが照らす。負ける気がしないぜ、オールフォーワン。連結完了。エネルギーチャージ開始。目標ロックオン。この名に焼かれな。キラキラが止められないよ。 ¡No! バッテリー残量低下。各部コンデンサーの負荷が甚大。スターの最後の戦いに倣う。レーザー固めて持続圧迫なんて系統はできんがな。音波振動、イヤホンジャック。レーザーの照射域から抜け出せぬよう、アーマーには特殊光学樹脂インビジブル Tremendo, が隠されていて、 boludo. レーザー熱をわずかに軽減できる。この状況を生むため食らった一撃、テイルマンでガードしたが下半身がお釈迦。 ¡Oh, boludo, la puta madre! ¡Dejate de joder! 高速だ、グレープジュース。このまま消えろ。喜びが痛みを凌駕しているうちに。爆砕します。 ¡Ay! ¿Y ahora? ルクレス、言ったろ。 ¡Oh! 道具は限界を超えない発光している。 ¡No! 何かよ。と。笑顔を忘れたな、親友。 ¡Ay, la puta madre! Se hizo re joven. 無様だな、オールマイト。 Puta que lo 笑顔を parió. なくし、希望をなくし、絶望と苦痛に歪んだ君をぐちゃぐちゃにしてあげるよ。 Ay, corta mi capítulo, por favor. 僕にしたようにね。 Ay. 体が動かない。血は等しく赤い。誰だ。よけ。オールマイト。 ¡Ah! ¡Increíble! Boludo, encima vos decís la puta que te parió, porque claro, encima Deku está allá, la concha, nadie, viste, en el entorno que vos decís, ¡ay, nadie va a venir! Y es como que lo de cuando dijo lo de la sangre dije, sí, es él, y vino a ayudarnos. Ok, el postcrédito, vamos a ver el postcrédito y después seguimos opinando, ¿ok? Ay. ¡Qué hermosa que es!
Pobrecita, igual. ごめん死にそうだから反応できな今まで力使ってもこんなことなか Se った está, claro, se está... あったか何考えて教室にいたの。自然に立ってキャパを超えたんだそれで透明化がバグった Ay, chicos, es como un unicornio, la amo. 個性伸びてるんだね。そんなことより早く植物を焼いてみんなを助けなきゃ。主が倒れても成長しようとする意志が止まるだけで消えたりはしなび。 体内に侵食した根は葉隠さんが香料を調節して焼いて。いいけどお腹大丈夫。今日が遊泳生として最後の日なんだ。 Ojo. いけるよどこまでも。 Oh, no, no, avance, no, no. Ahí está. Ay, yo decía la puta que lo parió. Al principio nos mostraron un poco de lo que en realidad nosotros vimos un poquito en el resumen anterior, que es lo último que vimos en la 7ª temporada, esto de la transformación de Iron y esto de que o sea, que la armadura tiene todos los poderes de la clase A, eso me gustó muchísimo. Eso obviamente ya nos lo había mostrado antes, pero cuando dice eso de que la clase A me dé todo su poder, eso estuvo muy bueno, eso me gustó mucho. La verdad que la canción, el soundtrack estuvo muy bueno, me gustó también bastante. Esto de que te genera la intriga de no saber qué es lo que va a pasar, porque uno dice, bueno, es la última temporada y cada golpe que le dan a Oromaito yo quedo como diciendo, la puta madre, acá me lo mata, ¿entendés? Es como que mi pensamiento es ese. Encima, claro, cuando le da ese golpe que lo deja ahí medio moribundo y empieza a aparecer la parte cuando está con la maestra, después la parte cuando está con Deku y vos decís, la concha de la lora, acá me están mostrando su pasado y acá me lo matan, ¿viste? Entonces queda así como diciendo, me muero. Igual era como muy pronto tal vez para hacer el primer capítulo de la última temporada que maten a Oromaito. Igual yo espero que no lo maten, amén. Y bueno, me gustó que haya llegado ayuda porque era como que la puta madre. Igual la animación estuvo buena, la verdad que la parte de los chicos recién estuvo muy buena también, que nos mostraron un poco el tema, bueno, del cinturón que le había regalado la mamá. Eso ya nos lo habían mostrado antes, pero cuando termina de lanzar el láser y la chica la ayuda, me parece hermoso. Y bueno, obviamente volver a ver Boku no Hero me parece una locura, volver a ver su animación, su soundtrack a los chicos, y eso que no vimos a todos, pero bueno, de un poquito vamos a ir viéndolos a todos, y me pareció hermoso, realmente increíble. Para ser el comienzo de la última temporada no me pareció mal, la verdad. Está bastante potente, pero obviamente a medida que vayamos llegando, no sé si tiene 12 capítulos de temporada o si tiene más, obviamente mientras vamos a ir llegando a lo último, vamos a quedar como ya ahí dándonos un poquito más capaz de batalla y capaz alguna que otra muerte puede ser. 11, bueno. Y es como que bueno, también te genera esa intriga. Así que yo le voy a dar un mate, sí, vamos a darle un mate de diamante. Creo que se lo merece al mate de diamante. Muy bueno, muy buen capítulo para arrancar.